Welcome to Barangay Bulita! Wagay ko ilain ni panginambog diri sa Barangay Bulita. Ang mga tao lang yun nga grabe yun kakugihan. Pag isa katawag nga magtinabangay, magbayanihan, naa sila pirmi diri sa Barangay Bulita. Ug mauni sila ang mga tao nga grabe kakugihan. Ug salamat sa mga tao sa Barangay Bulita nga magdinasig yun nga tinabangay yun sa bayanihan. Ug salamat. Salamat kayo. Bulita was originally a city named Sawaga. On December 8, 1988, na-convert siya into a regular barangay and named Bulita in honor to a lawmaker and former late Malaybalay Mayor Dr. Buleta Tabios Labarria. Sa karon, padayon ragihapon ang pag-uban sa katawhan pagdala sa Sawaga nga pangalan labi na ang maong eskwelahan nga Sawaga Elementary School. Ug ang Barangay Bulita maoy pinakaluag yud kaayo og loan og every event diri sa Basakan District ganahan yud ang uban barangay kay luag kaayo og naay parkinganan ug nindot yud kaayo ang ambience. Ug mao ni ang pinakasikat nga tulay diri sa Basakan District ang Sawaga Bridge. Og ang bagong himo nga flood control nga grabe kanindot. Isa sa akong panginambog diri sa Barangay Bulita ang kaning project ni Congressman Attorney John Flores nga ang flood control nga grabe kaligon o grabe kanindot yun kaayo. Ug makita ninyo diri kada hapon nga naiga jogging, naiga picnic, ug naiga date. O grabe yun ka! Power kayo! Lata diri mga kamig sa Purok 4 sa ilahang dam. Nga grabe yun kanindot mga kamig. So, nga po yun sila'y kuan, hanging bridge. Pinakasikat nga kahoy diri sa Barangay Bulita ang Baliti Drive. Mga kamigs, lahat diri sa Concepcion Family Resort. Naa sila'y duha ka swimming pool, isa ka function hall, ug naa sila'y balay nga paabangan kung mag-overnight mo diri. Ug ang ilang kuan diri mga kamigs kay booking lang siya, dili siya open. Ug gwapo gyud diri basta mag-overnight mo diri mga kamigs kay grabe ka, nindot yun kaayo. Promise. Bisita na mo diri, pag-book na mo. Let's G! Ug nata diri sa Tagul 1 Clubhouse. Kung katong mahiligon og mga lawn tennis, nara ni diri sa Barangay Bulita Purok 1. Likod lang yun sa covered court. Og naapod sila'y luag kaayo nga function hall kung naamoy event na okasyon pwede mo mag-abang diri sa ilahang place. Isa sa pasigarbo diri sa Barangay Bulita ang Mugna Leather Arts nga gigama sa panit sa baka sama sa kalo bag og daghan pa kayo na sila yung mga shoulder bag, pitaka og lain-lain nga mga accessories nga naa diri. Usa pa inyong gihulat, bisita na mo kan diri nga likod ra gyapon ni sa Barangay Hall sa Bulita. Doon ra gyud kay tanan. Bisita na mo diri sa Mugna Leather Arts. Yeah! Dako kayong tabang sa Barangay Bulita sa Mugna kay halos sa nila empleyado residente ra pud diri. Ug makita ninyo sa video ang ilang mga pitaka, bag, shoulder bag nga grabe gid ka patsyada gid kaayo. Makita ninyo nga handmade ra gyud ang ilang paghimo ani sa ilahang mga produkto diri. Naay gamay nga makina pero gamay lang gyud pero mostly gyud handmade gyud. Salamat.